Tesla sa tatak. Uber lang siguro tong Tesla na to. Guys, garbage collector yan. Guys, Tesla yan. Tama yung tapat prediction namin. ni ni Rudy Bagwin. This year is the years of tears. Hindi ko nag-ano kasi. Hindi, naka-plus sa Facebook. Okay, so Tesla guys. Tesla yan. Years of tears. Dami nga namamatay. Tesla yan. Diba? Yung umiilaw yung wala yung likod. Wala siguro driver yan? Baka passenger lang meron yan. Meron na. Tesla guys parang ano lang yung maililibing.